तू नहीं कले का कले नहीं कि दब ना ए जदि एडी न क्या कहीं की या को लक्ष्य करी हमर चानी करे गोटे श्लोक रही सुसिधात्मं पक्व फलं नार्य प्रथमी यौवनं प्राप्त मात्रणं भुक्त्यं नात्र कार्य विचारण शुभंदे उत्तम सिद्धर्न बोल पुरी जगन्नाथ प्रसाद अफलार पक्व फल अर्थात पाचिला फल नार्य प्रथमे यौवन नारी मानंगर प्रथम यौवन ए तीनोटी पदार्थ प्राप्त हेबा मात्रे विचार न करी काहाको किछि न कही ग्रहण करिबा कथा आज्ञा हमर बड़ारे केते दिन होला हनुमान आज जन्म हितले केते दिन चिंता करते माँ प्रभुंर केमितिका मंदिर प्रतिष्ठा हम केमती करवा कौन करवा चिंता अरे केते दिन पर्यंत या भितर गवेषणा करी करी जो दिन प्रभुंर लीला से दिन कही पार आम हाथ में किसी ना ना नहीं आज 5 दिन व्यापी 5 दिन पर्यंत देखी 16 तारीख ठारू 20 तारीख पर्यंत 5 दिन व्यापी केते अन्न भोजन केते नाम संकीर्तन केते हजार हजार लोक आमे भाभी ए प्रकार हो पारिबनी बोली सत कथा मु भाबुची आमे भाबुथिले ए प्रकार आमे करिबा जे एते लोक जमा हेबनी बोली आमे भाबुथिले किंतु केते लोक संख्या चिंता करिबा को पड़िबो जे गतकाली वर्तमान देखि 20,000 ठारू अधिक लोक हेबे तम गाँव में यात्रा कले मध्य लोक केबे हेई नथिला सत कथा एटा हेइति लागि गाँव में आम यात्रा कर 3-4 वर्ष को किंतु एति लोक जमा ही नथिला कौन भाई रे भैया हमर जीवनटा धन्य हो जाइछि बेसी गहलियाला काली ए जो दादर मध्य तळा चकटाले मीना बाजार रे सत कथा ए जो बाजार हमर आसीथिला सत कथा आज्ञा जो प्रकार लोक गहळ जो गहली सुने से गहल के बागरे काटुडा तिला मु जाईथिली हां सगिना गोटा खसी पड़ला मु चित्ते के पड़ी गली मीना बाजार रे मते चकुर देले तोर भाग्यटा भलो तोर भाग्यटा भलो तू सेति माड़ खाइबाटा बाध्य तू ठाकुर पाखु घी देवटी मत आनिक देन तू प्रथम दीप जाली चिताटी काटिली गली चित्ताटा काटिली सुने तू प्रकृत भाव नहीं काटि अरे चित्ता काटी दबु चित्ता ना नहीं ये चित्ता काटी दबु से चित्ता कटा बिला कौन हम ना 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 प्रकृत में चित्ता काटिले सी दिया नहीं कषा वस्त्र धारण कले सी दिया नहीं सतना मिछा का कषा वस्त्र धारण कर चित्ता तिल को लगाऊ हनुमान मंदिर को आसिक भोग राग दौर सरी भोग सरला से भोग को आउे आरंभ हो ना भावटा हवा पड़ो नहीं मु आइली सीटा परा कम कि 700-800 लेखा पड़ी 5-7 दिन गला सीधा सड़क ठाकुराणी पड़िया को बुझिलु तेणुक प्रसाद खाया आइली देखली प्रबल गहली कोडी आ जगह नहीं मु भाबिली जाइके टिके मीना बाजार आड़े बुली के आइया सेठी मते किंदी गहल जो देखिछु को गां को यात्रा करिया पे जाइछले देखिछु कि रे कहूची सुन रे से मीना बाजार रे जगह शॉर्टकट है बेसी गेला जगह प्रबल हो गला जगह प्रबल हो जियारु अतिरिक्त लोक आसिले बेसी जनगहली हो गला दुकान बाड़ी गहली हो गला मते जने गोटिया धक्या माला चित्ती की पड़ी गली कादो को गोड़ खसी गला मीना बाजार रे मीना बाजार रे की बही जाईगिरी रामदल रे बही गली जाईतिले मीना बाजार को मते पके की चकुर देले धीर मुंड कान आउसिली प्रसाद खाइदिले घरे जाई की चित्ती की सोइली सुने तेणु करी पुण्य फल रे एई जगार तोर पाद पड़ी तोर पादटा धन्य तेणु वेद वेदांत गोटे श्लोक लेखा पाद पवित्रं जदि तीर्थगामी हस्त पवित्रं जदि पुण्य कर्मं हृदय पवित्रं जदि ब्रह्म ज्ञानं जीवा पवित्रं जदि कृष्ण नामं यार भावटा कौन बुझिलु कौन पाद पवित्रं जदि तीर्थगामी आमर पादटी आज प्रभु हनुमानंगर पाखरे जो पादटा पड़ी तीर्थ स्थान जो पादटा पड़ा आम पादटा आज धन्य धन्य पाद पवित्रं जदि तीर्थगामी हस्त पवित्रं जदि पुण्य कर्मं हाथ देइछनी माँ भौणी मैंने लक्ष्य कर टिके माँ भौणी मैंने लक्ष्य कर हाथ देइछनी प्रभु ए ठाकुर देइछनी हाथ किछु दान धर्म पुण्य अर्जन आपण माने भिकारी जदि मुठाटिया चाउल देइथिबे ताले आर जन्म रे पाइबाटा बाध्य हृदय पवित्रं जदि ब्रह्म ज्ञानं ए हृदयटी प्रभु देइछन्दी किछु ब्रह्म ज्ञान तत्व को जागृत भाव रखिबा उत्पाद ज्ञान रखिबा जीवा पवित्रं जदि कृष्ण नामं ए जीवाटी देइछन्दी प्रभु हरे कृष्ण मंत्र जप करिबा पई सेठी हमर गुप्तेश्वर
ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ହରେ ଚାଲିଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ଟିକେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆସିଲେ ହନୁମାନ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହନୁମାନଙ୍କର ବିରାଜ ଯେ କି ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଆଉ ଟିକେ ସାଡ଼କୁ ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଏପଟକୁ ଯିବା ମୀନା ବଜାର ଦେଖ କେମିତି ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା। କିଏ ଏ ସବୁ ବତେଇକିରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଧନ୍ୟ ଦେବା କଥା। କିଏ ଯୋଉ ବତେଇକିରି ଏ ସବୁ ଲାଇନଟା ବତେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟ ଦେବା କଥା ରେ ବାପା ବୁଝିଲୁ। କେତେ ଜନଗହଳ ଆଜି ଆମର ବୁଝିଲୁ ବାପ ଆମର ପାଦ ପଡ଼ିଛି ଆମର ପାଦଟା ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ହଉଛି ମୀନା ବଜାର ଏପଟେ ହଉଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ। ହଁ କରିଥିଲି ମୀନା ବଜାରକୁ ଗଲି ବୁଲିଲି। ବେଶ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଏଠି କଣ ହବ ହେ ଆମର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ିଆରେ ବର୍ଷା ହେଇଯିବ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଲୋକ ଖାଇପାରି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବର୍ଷା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବର୍ଷା ନାହିଁ। ମନରେ ତମର ଯଦି ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଅଛି କିଛି ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଯଦି ନିର୍ମଳ ଅଛି କୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ପଳବ। ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଝାଳ 32 ନମ୍ବର ମାଲ। ତେଣୁକରି ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କେତେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଏ ଫଳଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। 32 ଲେଖିଲେ ଭଞ୍ଜ କବି ଆମର ପ୍ରେମ ସୁଧା ନୀତିରେ ଯୋଡ଼ିଏ ବଦ ରସିକବି ଚାର করে দীপদান আরতি করে প্রয়াগ স্নান করে দেহ করে মিশে কিসে আলো করে উত্তমরা মাহম করে ঘেনি হরে পল্যম করে ঘিম করে পূর্বে সে বিধিলে শঙ্করে পূর্বে সে বিধিলে শঙ্করে সে ফল ধরিউ রাজ শ্রীফল করে ଆଉ ପଦେ କବି ଲେଖିଲେ କଣ ଯେ ଝାସି ଥାଇ ସାଗରେ ଶିବରାତ୍ରି ପୂଜାଗରେ ବଞ୍ଚେ କହିଲା সোনগরে বিজোরে শেষিনালে খানা গরে পুহাই বালা সোনরে নিশিরসা ইয়াগরে অনুরাগরে প্রশংসা সে সর্ব নাগরে ঘারি লোহে বিরহতা উরগরে
ଗୀତଟିଏ ଗାଇଲନି यार भावटा ही दरकार गोटे छंद जदि आम गाइबा सारा राति पाइब ପାଇବ आमर जने बंधु गाउतले बुधे शुणा सुमती से छंदटा सेतिकी पद जदि आम गाइबा 3 ଘଣ୍ଟା ବିତିବ 3 घंटा 4 घंटा बीतो तार भावटा ही जानिबा दरकार ରାଇଟ୍ तेणुकरी रसिक विचार करे दीपदान कार्तिक प्रयाग स्नान करे जेहू न करे ନ କରେ हे रसिक श्रेष्ठ ରସିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ हे रसिक वीर एही बड़ी नारी के जदि भोग करिवे କରିବୁ कौन कौन କଣ କରିବୁ कौन करने को पड़ो जानी କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ रसिक विचार करे दीपदान कार्तिक अच्छा, अच्छा। कार्तिक मास अमावास्या दिन दांडरे दीपदान देइथिबो ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା दीपावली अमावास्या जन जोड़ा को आम कहते पितृपुरुष माने ए प्रकार करथिले ଏ ଯୋଉ ଡାଙ୍ଗୁଡା ଦେଖାଉଛନ୍ତି पितृपुरुष मान जो डांगुटा देखौछन्ती ବାଣ ଫୁଟଉଛନ୍ତି बेस से होची कार्तिक अमावास्या दिन ଦାଣ୍ଡରେ ଦୀପଦାନ ଦବ दांडरे दीपदान देव ରାଇଟ୍ प्रयाग मकर मास की माघ मास स्नान करिबो। पुणी कैलाश पर्वत को जाई शिवरात्र दिन महाशिवरात्रि। उजागर रहिबो ରହିବ केतका पुण्य करी हाँ, हाँ। पुणी समुद्र झास देले आर जन्म रे एही परि स्त्री रत्नटी पाइबा ज्ञान ଓ ଏ ଜନ୍ମରେ ନାହିଁ ए जन्म रे नुह ଏବେ ମଲେ ଆର ଜନ୍ମରେ ପାଇବ आर जन्म रे तमे पाइबो एबे नुह ତୁ ଯେତିକି କଥା एबे କହିଲୁ तक कर्म कले आर जन्म रे एही परि स्त्री रत्नटा पाइबो ତୁ ଯେତିକି କଥା କହିଲୁ हाँ। ଅର୍ଜୁନ ସବୁ ଯାକ କାମ କରିଦବ ମାତ୍ର ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବନି कौन करि ଏ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ରରେ ଝାସ ଦବା କଥା କହିଲୁ ସେଇଟା କରିପାରିବନି एबे न करंदु ରହ भविष्य करंदु ତୁ ରହ ଟିକେ ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ଏ ଟିକରପଡ଼ାର ଆମର ଗଣିଆ ସାହିର ନହେଲେ ଯୋଉ ସାହିର ହଉଛି ହଉ 4-5ଟା ଯୁବକ ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲା ମୋ ସହିତ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ भलियंड्र ଭଲିଣ୍ଟର ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ कौन करिवे କ'ଣ କରିବେ ବୋଇଲେ ଆମର ଏ ଗ୍ରାମରେ हां ଆମର ଏ ଗ୍ରାମରେ ଏଇଠୁ ସମୁଦ୍ର ବେଶୀ ଦୂର ହବ ଗୋପାଳପୁର ଇଚ୍ଛାପୁର ନା ଗୋପାଳପୁର ବେଶୀ ଦୂର ହବ ସମୁଦ୍ରକୁ ଏବେ ଯାଇପାରିବନି ଆମର ଏ ଗ୍ରାମରେ ଭଲ ଗୋଟେ ବିଖ୍ୟାତ ବନ୍ଧ ଅଛି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଚୌଧୁରୀ ବନ୍ଧ ପ୍ରବଳ ଦଳ ପ୍ରବଳ ଅମରି ଲଟା ବୁଢ଼ା ସାପ ପ୍ରବଳ ଅଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ସାପ ପ୍ରବଳ ଅଛନ୍ତି ମାଛ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ମୋଟା ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଏ ଗ୍ରାମର ଯୁବକ 4-5 ଭାଇ ଜଣ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଅର୍ଜୁନକୁ ଟେକି ଟେକି ଟିକେ ନେବା ଚୌଧୁରୀ ବନ୍ଧୁକୁ ନେବା ଆକୁ ଠିଆ ପହଁରାରେ ନେବା ଠିଆ ପହଁରାରେ ନେଇକି ଆଉ ପେଟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥର ବାନ୍ଧିବା ପେଟରେ ପଥର ବାନ୍ଧିଦେବା ପଥର ବାନ୍ଧିକିରି ଅମିରି ଲଟା ଅଛି ଅମିରି ଲଟା ଗୋଟେ ଧରିକି ଆସିବା ସମ୍ମାନ ଚୌଧୁରୀ ବନ୍ଧ ମଝିରେ ନେଇକି ଆକୁ ପୋତିବା ପଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଜୋକ ମଧ୍ୟ କମ ନାହିଁ ଜୋକ ହେଲେ ପ୍ରବଳ से पंख भितर पोती देले पत्र बाई देथियो सेडू पळे आइयो ये सरजियो अर्जुन सरजियो आउ तरे 8 वर्ष को बंध गुता डाकिए माछ धरिया पे गुता डाक जति ना डाकिले से समय आमे जो 5 जन जाई के आकु पोती थिया या बंची न थियो कौड़ी हे थियो से समय आकु काढिया कौटे कारी धरिक आइबा तापर ये मनुष्य जन्म हम तापर सुभद्रा को पाइयो आइडिया भल लगे अरे बाप हैं आज जेमा चिंता करी मो अर्जुन को केमितिका पाइबी पाइयो किंद पाइयो जेमा चिंता करी अर्जुन को मु केमितिका पाइबी पाइयो जेमिति भगवान रामचंद्र 14 वर्ष वनवास जीवा परे हाँ। राम ठाकुर 14 वर्ष वनवास जीवा परे सीता माता को हरई देले हरैले। सीता माता को हरई देबा परे अशोक गछ मूले मां सीता अछंदी कौन भाई हां कौन भाई मते टिके रास्ता देखेबु रास्ता देखेबु हळ सगड़ भरी कर तते कहिछि परा कौन में रखिले सीता को नहीं कि अशोक वन रे रखिला सीता को जतो रावण चोरी के नेला ता बेडरूम रे रखिलानी ता बेडरूम रे काने रखिलानी अशोक गछ काने रखिला क अरे अशोक गछ मूले रखिबार उद्देश्य हैला कौन सीता मातांगर देहर गोटे बेमार थिला बेमार बोले टिके मां भणी माने लक्ष्य करंदु हाँ बाया बड़ सुंदर विषय पचारि हाँ सीता माता को रावण नबार उद्देश्य हैला कौन सीतांगर देहर गोटे बेमार थिला बेमार बोले कौन एड्स बेमार आ बड़ बेमार बोले सेड़ा आगा आठ
ତାଠୁ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ବେମାର ଏଡ୍ସ ବେମାର ହେଲେ ଶୁକି ଶୁକି ମରିଯିବ ସିଏ। ନାହିଁ ରେ। ତାଠୁ ବଡ ବେମାର କଣ ଅଛି? ତାଠୁ ବଡ଼ ବେମାର ହଉଛି ପ୍ରଦର ରୋଗ। ପ୍ରଦର ରୋଗ ମାନେ କଣ? ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଯଦି ପ୍ରଦର ରୋଗ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଝିଅଟିର କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହବନି। କିଏ କହିଲା? କିଏ କହିଲା ହଉନି? କିଏ କହିଲା? କିଏ କହିବା କଣ ପୁରାଣ କହୁଛି ତ? ପୁରାଣ ଠୁରାଣ କାଢେ ବାବୁ ବୁଝିଲୁ। ତେଣୁକରି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଡ ବଡ କବିରାଜ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଅଶୋକାରିଷ୍ଟ, ଅଶୋକ ଗଛର ଛାଲି, ଅଶୋକ ଗଛର ଫୁଲ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ବା ଝିଅ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ରାବଣ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ କଣ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୋର ଝିଅକୁ ବିବାହ କଲେ। 12-13 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ସନ୍ତାନ ହବନି। ମୋ ଝିଅର ସନ୍ତାନ ହବନି। ହଉନି। କଣ ପାଇଁ ହଉନି? କାହିଁକି ନା ରାବଣ ହଉଛି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ। ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ରାବଣ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସଟା ବୋଲି। ନା ନା, ରାକ୍ଷସ ନୁହଁ। ଆରେ ଯିଏ କି ବିଶ୍ରବା ଋଷିଙ୍କର ପୁଅ ବ୍ରହ୍ମଂଶରେ ଯାହାର ଜନ୍ମ ସେ କଣ ରାକ୍ଷସଟା କି? ନାଇଁ, ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ତାର ରାକ୍ଷସ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାର ତ୍ରିକାଳରେ 3 ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏବେ କେତେ ପାଖାପାଖି 4ଟା ହବଣି। ଏବେ ଟାଇମ କେତେ ହେଲା? ତମେ ଘଡି ଦେଖିଲେ ଯାହା, ତମେ ଘଡି ଦେଖିଲେ ଯାହା, ମୁଁ ନ ଦେଖିଲେ ତା। 4:31 ହେଇଥିବ। ଦେଖ ମୋ ଟାଇମ କହିଲା 31 ହେଲା। ତମେ ମାନେ ଘଡି ଦେଖିବାଟା ଯାହା, ବୁଝିଲୁ ବାପ। ତମେ ନ ଦେଖି କା ଘଣ୍ଟା କୋଣ ନିଜେ କହିଦବ। ଘଡି ଦେଖିବା ବାଲା ନାହିଁ। ତମେ ମାନେ ବାପା ମାର କଥା ଶୁଣୁଛ? ତମେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ତୋର ମା ତୋ ପାଟିରେ କଣ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି? ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ବାପା ମାର ସନ୍ତାନ ନୁହଁ। ଜନ୍ମଇଛ ସତ, ମାତ୍ର ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ବାପା ମାର ରକ୍ତ ତମେ ଖାଇନ। ତମେ ଜାଣିପାରିବନି। ତମେ ଖାଇଛ? ତେଣୁକରି ରହିବ। ତେଣୁକରି ରାବଣ ହଉଛି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଖରାବେଳ ସମୟ ହେଲେ ରଜା, ଯେ କି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରାକ୍ଷସ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତି ଧରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଏଇଠି ଆମ ଗାଁ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୌଡ଼ ଗାଁ ଆଉ ଦାଉଣି ଛକକୁ ପଳେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଇଆଡେ 12 ଡାଙ୍ଗୁଆ, ଇଆଡେ ତ ଡାଙ୍ଗୁଆ ଗଲା। ତେଣୁକରି ସିଏ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହାକୁ କୁହାଯିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେ ଜାଣିଛି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ସୀତାଙ୍କର ଛୁଆ ହବନି। ତାଙ୍କର ଦେହରେ ବେମାର ଅଛି। ଯୋଉ ବେମାର କି ପ୍ରଦର ବେମାର। ପ୍ରଦର ବେମାର ଯାହା ଗର୍ଭରେ, ଯୋଉ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଥାଏ ତାର ପିଲା ହବନି, ତାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବନି। ଏକା କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ରାବଣ। ତେଣୁକରି ରାବଣ କଣ କଲା? କଣ କଲେ ଆର ସନ୍ତାନ ହବ? କଣ ଉପାୟଟା କରିବି? କୋଉ ଉପାୟ କଲେ? ନିଜର ରୂପଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପରିଶେଷରେ କଣ କଲେ? ଗୋଟିଏ ଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଅଶୋକ ଗଛ ମୂଳେ ରଖିଲେ। ତାକୁ ଯଦି ମାଇପ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଟା ଏକା ପଚାରୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲା, ବୁଝିଲେ ବାପ? ତା ବେଡରୁମ ରେ ରଖିବା କଥା, ତାର ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କାପୁରରେ ରଖିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଶୋକ ଗଛ ମୂଳରେ କାହିଁକି ରଖିଲା? ସେ କଥା ଯୋଗୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଥିଲେ ଯେ କି ପ୍ରଦର ବେମାର ଯୋଗୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ରୋଗରୁ ଅଶୋକ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଥିଲେ 14 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 14 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାପରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇଛନ୍ତି, ରାବଣକୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି। ମା ସୀତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଏକମାତ୍ର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଆଉ 2ଟା ଛୁଆ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର, ଯେ କି ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ବାଲ୍ମୀକି ମହାମୁନି ଲେଖିଛନ୍ତି 2ଟା ସନ୍ତାନ ବୋଲି, ଯାହାଳ ପୁଅ ବୋଲି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା କଥା। ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଯେ କି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଲବକୁଶ, ଆଉ ସେ ବେମାରରୁ ମୁକ୍ତି ପଥ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ବୁଝିଲୁ ବାପ, ସେଇ ରାବଣକୁ ବଧ କରି ଯୋଉ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। ବନବାସ ଯିବା ପରେ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ବିତିବା ପରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଠେଇଛନ୍ତି କହିଲେ, ହନୁମାନ ତମେ ଯାଅ, ତମେ ଯିବ, ଆଉ ମୁଁ କେତୁଟା ତମକୁ ସଂକେତ କହୁଛି, କିଛି ତମକୁ ସଂକେତ ଦେଉଛି। ଏ ସଂକେତ ଧରିବ, ସଂକେତ ମନେ ରଖିବ। ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୀତା ତମକୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ହେଉଛି ପରମ ଠାକୁର ହନୁମାନ। ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତମର ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ
আজি যে মহাপ্রভুঙ্গর যাত্রা চালিছি যে হনুমান মহাপ্রভুঙ্গর যাত্রা আজি কিছু দেইছিলে সংকেত কিছু দেইছন্দি কিছু কহিছন্দি সংকেত আমার তো বর্তমান সরি যাইছি কিছু পদ মু 4-5 পদ কহিবি।